उमरिया जिले के चाकदह में स्वर्ण ऋणदाता संस्था में हुई डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रानाघाट पुलिस जिला क्राइम सेल और चाकदह थाना की संयुक्त कार्यवाही में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से 4 किलो 600 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। बता दें कि 19 अगस्त की शाम चाकदह बस स्टैंड के पास स्थित निजी स्वर्ण ऋणदाता संस्था की शाखा में 2 बदमाशों ने हथियार दिखाकर करीब 15 किलो सोने के आभूषण लूट लिए थे। पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को आरोपियों की गतिविधियों के सुराग मिले और कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। আমাদের ইনভেস্টিগেশন যেখানে পৌঁছেছে আমরা বাইরের অন্য কোনো জায়গায় লিংক পাইনি, কিন্তু এখানে যদি কন্টিনিউ ফেজে আছে আমরা কমেন্ট কিছু করছি না। যদি কোনো অন্য লিংক আমরা পাবো নিশ্চয়ই আমরা ওদের উপরে তদন্ত করব আর আপনাদের সাথে শেয়ার করব। सब 21 और 22 अनुमानित बस বাড়ি চাকদায় লাস্ট আমরা ব্রিফ করেছিলাম যেই সময় অ্যারেস্ট হয়েছিল আপনাকে জানিয়েছিলাম। ব্যাংক ম্যানেজার তো মিসিং ছিল, মিসিং ডায়েরি। হ্যাঁ ব্যাংক ম্যানেজারের মিসিং ডায়েরি হয়েছে। ওখানে আমরা দেখছি আমরা সোফার আমরা কোনো লিড ওখানে পাইনি। আমরা ওই জিনিসটাকে আমরা খতিয়ে দেখছি।